مشاهدينا والآن إلى هذه الندوة الصحفية التي ستجمع كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوغادو بنظيرته الإسبانية للشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد الأوروبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمشي تبغوا تسمعوا بعزيز تسمعوا ما فيش صوت شي با ولا هذا سي بون واحد يمشي برك معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي السلام عليكم يا عائلة الصحافة والإعلام. يشرفني اليوم أن أرحب باسمكم جميعا السيدة أرانشا غونساليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا. ولقد قمنا اليوم منذ هذا الصباح ببداية المشاورات، وأقول أننا اتفقنا على 100% على المسائل التي تهم الجزائر وإسبانيا في جميع المجالات، من التعاون الثنائي وخاصة أنا في انتظار أسئلتكم في المحطات المستقبلية بين التعاون، ومنها اللجنة العليا التي هي موجودة بيننا بين إسبانيا والجزائر، فيما يخص كذلك التعاون الاقتصادي النفطي الغازي، في التعاون الثقافي، في التعاون القنصلي والهجرة، وكذلك فيما يخص بترسيم الحدود البحرية. كان الاتفاق تام أقول، وإن شاء الله في المستقبل سوف قررنا أن نبقى على اتصال مستمر مباشرة على جميع المسائل. وكذلك نسيت أن أذكر لكم فيما يخص المسائل الدولية التي تهمنا، التحديات الدولية كما تعرفون، ليبيا، الساحل، مالي، وكل ما يمس بالبحر المتوسط. وشكرا سيدتي. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias a los periodistas por estar aquí. Quisiera agradecer la presencia aquí de la ministra de Asuntos Exteriores española, la señora ministra González Laya. Después de esta primera reunión hemos acordado, nos hemos entendido sobre el 100% de los temas que hemos abordado esta mañana, sobre cooperación bilateral. Luego contestaremos a sus preguntas, claro. Hemos hablado también de las etapas futuras que va a haber a partir de ahora y de la comisión que va a haber entre Argelia y España. También sobre la cooperación económica relativa al gas, al petróleo, entre los acuerdos entre Argelia y España. Nos hemos centrado también en todas las cuestiones importantes entre los dos países y otros temas relacionados con las fronteras marítimas entre los países del Sahel, Libia y toda la zona mediterránea. Gracias por estar aquí. Moi je vais le faire, mon arabe c'est un peu pauvre, donc je vais le faire en français. C'est ma première visite officielle en Algérie, c'est la première visite d'un membre du nouveau gouvernement espagnol en Algérie, un pays voisin, ami, mais aussi un partenaire stratégique. Et donc, je voulais envoyer un signal très clair et très fort des liens stratégiques qui lient nos deux pays. On a suivi avec l'intérêt d'un ami et d'un voisin les événements ici en Algérie. On a été les premiers pays européens à saluer les nouveaux présidents après son élection, et de notre côté, toute la disposition à appuyer ces nouveaux gouvernements algériens. C'est vrai qu'en même temps que les Algériens choisissaient un nouveau gouvernement, les Espagnols le faisaient également. Donc nous avons l'opportunité de redémarrer ensemble cette relation qui est la nôtre. Nous avons une coopération
extrêmement utile et très performante dans des sujets comme la migration, comme la lutte contre le terrorisme. Nous avons une très bonne relation en matière énergétique. Notre souhait, c'est bien évidemment de passer à la vitesse supérieure. J'ai indiqué à Monsieur le ministre les souhaits du président espagnol, Monsieur Sanchez, de se rendre en Algérie dans les courants du mois d'avril. J'ai également indiqué notre disponibilité à tenir en Espagne la prochaine réunion du groupe de haut niveau, la réunion de haut niveau qui lie les deux gouvernements et les ministères pour faire un examen stratégique de notre relation et préparer les prochaines années avec des objectifs communs et concrets. Évidemment, grande disponibilité et grande disposition et grande entente entre l'Algérie et l'Espagne aussi pour essayer de contribuer à la stabilité de la Méditerranée, en particulier à la stabilité de la Libye et à travailler ensemble pour la stabilité du Sahel qui est la frontière de l'Algérie, la frontière naturelle, mais qui est aussi le voisinage de l'Espagne. Donc, encore une fois, Monsieur le Ministre, merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Je suis très heureuse d'être ici et j'espère que pour beaucoup d'autres occasions dans les futurs. وغلا Inch'Allah. Inch'Allah. ان شاء الله. تفضل. طبعا اهلا وسهلا مرحبا. شوف ابو عزيز اعطيهم المايك. معليش خلي اقول. الجزائر وين؟ ما سمعت. السؤال هو أنا محمودي الجزائر راضي ومتعسر الإلكتروني. تداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر ضم الجزائر بجزيرة كابريرا الإسبانية. يعني هو الخبر الذي تداولته صحيفة الرئيس الإسبانية تصريح رسمي بخصوص هذا الموضوع يعني إنهاء الجزائر. هذه لي سويس بارامية. الجزائر دولة سلمية. ليس لدينا أي نية أو سياسة عدوانية ضد أي واحد في العالم وخاصة عند الجوار، وإسبانيا دولة جارة مهمة واستراتيجية. أقول وأكرر أن القرار الذي أخذته السلطات الجزائرية منذ سنتين أذكركم 2018 على ترسيم الحدود، وفي مادته الثانية ينص بوضوح أن أي مشكل في ترسيم الحدود عندما يكون في المناطق المتاخمة بيننا وبين أي جارة مهما كان سيتم بعد مفاوضات. في هذا مكتوب يعني في المرسوم 2018. إذا كان الجماعة ممكن يعطوكم المرسوم هذا. وهو كذلك نية لا نريد ولا كابريرا ولا إيبيزا ولا فورمونتير ولا احنا نريد فقط التفاوض والشراكة مع زملائنا في إسبانيا. هذا كله كذب وروج لأسباب أخرى وليس لها علاقة مع الموضوع. نعم. كنا نضرب بالبرتغالية الناس ما يفهموهاش. لا الجماعة تاع اسبانيا يوانتي بار بارتي اسبانيول كيو ديغا ايسو para Je voulais aussi être très clair au sujet des frontières maritimes sur lesquelles l'Algérie et l'Espagne sont à 100% d'accord. Les deux pays ont le droit de fixer leurs frontières maritimes selon les règles des Nations Unies. Et les deux, nous sommes d'accord que quand il y a un chevauchement des eaux maritimes, de la zone maritime algérienne et de la zone maritime espagnole, il faudra une négociation pour arriver à un accord. Nous sommes d'accord, donc, qu'il n'y a pas de la place à l'unilatéralisme. Et comme nous sommes d'accord, nous n'avons pas de problème dans la fixation de frontières maritimes. Quelqu'un clarifique en espagnol para todos los medios de prensa española. ها؟ كون كتبتها لي بالاسبانيوليه بلاك لا.
كاين صحافة اسبانيولة هنا؟ Ok, quería clarificar para todos los medios de prensa española que no hay problema con España para la delimitación de las fronteras marítimas entre Argelia y España. Há uma vontade para negociar en el futuro para todo, ¿cómo se llama? El solapamiento. Solapamiento entre los espacios marítimos. Entonces vamos a negociar para todas las cuestiones o preguntas disculpa, con España. Entonces no hay problema entre nosotros y España. Es en ese sentido. L'entente est tellement forte qu'on peut même faire un pas à deux sur les frontières maritimes. Telle est la syntonie entre l'Algérie et l'Espagne à ce sujet. Voilà. تفضلوا. يبدو ان الوضع سوي حسب هذه الندوه الصحفيه، لكن فيه في سابق الايام فيه تعبير ربما من رفض اسبانيا لما سميت به من حدودها البحريه اتجاه اسبانيا، او مجرد اقاويل اعلاميه فقط؟ وهل سوي هذا الملف نهائيا؟ سؤالي الثاني يعني أقول وأكرر يعني بكل الوضوح أن في البداية بدأت إسبانيا وفرنسا لتحديد المناطق البحرية بين فرنسا. هذا ما يدل على نحن كنا جيران، فرنسا في البحر، فرنسا إيطاليا إسبانيا، وبغض النظر عن المغرب وتونس. لو يعني تنظر إلى الخارطة سوف الاتفاقية الأمم المتحدة خاصة بقانون البحار تنص بكل دولة لها الحق في رسم حدودها إلى مدى 200 مايلز بحري، 200 عقدة بحرية. ولكن في المناطق التي أقل من 200 المفروض بمقتضى هذه الاتفاقية أن تتم مفاوضات بين الجارين أو بين الجوار، كل الدول الجوار. هذا ما تم نصبه من قبل إسبانيا وفرنسا وبعدين من الجزائر، ولكن فيها مناطق قد لا نتفق مبدئيا عليها. أولا معاهدة قانون البحار تنص بإجبارية المفاوضات، وكذلك المرسوم الذي اتخذ هنا بالجزائر ينص بوضوح أن في أي مشكل سوف يتم أي يحل بعد مفاوضات بيننا وبين جيراننا. وهذا ما عنناه وقلنا له، وأكدت لي السيدة الوزيرة أرانشا أن أبدا لم تتكلم في هذا الموضوع، بينما فيها روجت في بعض الصحف الإسبانية وغيرها وفي بعض الممثلين داخل في الكورتاس في البرلمان الإسباني، ولكن كموقف رسمي لم يتم هذا الكلام تماما، وربما هي سوف تؤكد ذلك اليوم. Donc, vous savez, dans les frontières maritimes, les pays expriment leur volonté. S'il n'y a pas un chevauchement de l'eau, c'est clair, 200 milles maritimes, c'est la zone qui appartient à ces pays. S'il y a un chevauchement, les deux pays doivent entamer une négociation. Nous n'avons pas encore entamé une négociation parce que pour l'instant, il n'y a eu qu'une expression de la volonté de la part de l'Algérie de délimiter cette frontière, comme il y a une volonté de l'Espagne de fixer ces frontières. Le moment venu, nous devrons, si nous les considérons nécessaires, nous asseoir à une table et les négocier. Le moment venu, quand nous le considérerons nécessaire. اوكي واضح؟ معلش نكمل مازال؟ ايوه افي تفضلوا.
quería contestar inmediatamente. Por favor, no hay conflicto. No existe un conflicto. Ok. No existe, no hay conflicto. Es una negociación y vamos a empezar con las negociaciones. Sin problema. Vamos a ver, primero de todo, las relaciones entre España y Argelia gozan de muy buena salud. Y gozan de muy buena salud en todos sus ámbitos, en el político, en el económico, en el cultural y en lo social. Y eso es lo que hemos examinado esta mañana en la reunión que hemos tenido en el Ministerio. Hay un tema que es el tema de la delimitación de las aguas marítimas, donde ambos, Argelia y España, estamos 100% de acuerdo sobre dos puntos. Uno, que los dos tenemos derecho a fijar nuestras fronteras marítimas. España lo tiene, Argelia lo tiene. Y tenemos ese derecho porque así nos lo reconoce la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Pero también los dos estamos de acuerdo que cuando hay un solapamiento de aguas, como es el caso de España con Argelia, el trazado de la frontera necesitará una negociación. Esa negociación no ha comenzado, porque ninguno de los dos por ahora nos hemos sentado a negociarla. Cuando estimemos que es necesario, nos sentaremos alrededor de una mesa a negociarla. Luego, todo perfectamente de acuerdo con las reglas y convenios internacionales de Naciones Unidas. Última pregunta. Pergunta en portugués. Ahí se dice. معليش عندنا الوقت. خلي معليش خلي اثنين باش اخويا العائله الصحفيه لازم احترام. En janvier, le Maroc avait procédé à la délimitation des frontières maritimes. La ministre espagnole, je vous avais déclaré à Rabat dans une visite que le Maroc a le droit de délimiter ses frontières maritimes. Dans l'opération qui a été faite, il a intégré. طلع باش نسمعوك. Il a intégré dans son espace maritime les eaux du Sahara occidental. Est-ce que vous avez évoqué cette question dans vos discussions? Merci. Bon, d'abord, juste pour clarifier, le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Espagne, ont exprimé leur souhait de délimiter les zones maritimes. C'est le premier pas. C'est le pas qui fait démarrer un processus. Il n'y a pas de délimitation unilatérale, il y a une expression de la volonté de délimiter. L'Espagne l'a fait, l'Algérie l'a fait, le Maroc l'a fait. Alors, après, une fois qu'on a passé cette étape initiale, il y a une deuxième étape. C'est de tracer spécifiquement les lignes de cette frontière maritime. Et ce que la loi nous dit, c'est qu'on ne peut pas le faire de manière unilatérale quand il y a des eaux des voisins qui se chevauchent. Et là, nous sommes tous d'accord, à la fois l'Espagne, l'Algérie, et dans le cas de l'Espagne avec le Maroc aussi, qu'il n'y aura pas une délimitation de la frontière sans une négociation préalable. Donc, jusqu'au moment où il y aura une négociation, on n'a pas tracé les frontières maritimes. La seule chose qu'on aura fait, c'est exprimer la volonté de le faire. Donc voilà un peu, il faut faire attention et ne pas utiliser un langage qui ne correspond pas à la réalité juridique, parce qu'après nos juristes commencent à devenir très inquiets. Voilà. La ultima. واحدة ونروح. جريدة الشعب. دائما في اقليم الصحراء الغربيه ترون انه بات وضعا غير طبيعي، منذ عده اشهر لم تعين الامم المتحده مبعوثا جديدا الى منطقه الصحراء الغربيه، علما انها تقع في اقليم جغرافي دول الجوار، وهذا ما قد يؤدي الى لا استقرار. لمن هذه الوزيره؟
notre position, c'est assez clair, c'est défendre la centralité des Nations Unies, défendre la centralité des efforts du secrétaire général des Nations Unies et soutenir les efforts du secrétaire général pour aboutir à une solution politique. Une solution, bien sûr, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Évidemment, une pièce importante de ce processus, c'est la nomination de son envoyé spécial que nous attendons pour que les processus puissent redémarrer. ممكن أضيف أننا نتمنى في الجزائر أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعين في أقرب وقت ممكن مبعوثه الشخصي، لأن طالت المشكلة لأمد لا نرضى به أن بعد أكثر من سنة بدون ممثل شخصي مبعوث شخصي عفوا سوف قد المشاكل تتراكم وسوء التفاهم والاتهامات التي ممكن تنبت من هذا الوضع. بالطبع على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين في أقرب وقت ممكن ممثله الشخصي، نتمنى ذلك. أريد وكذلك إضافة على ما قالت السيدة الوزيرة أن نتمنى بالطبع الجزائر كانت من داعمة الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الإفريقي، ونتمنى احترام كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. También. Acabó. Se acabó. Muchísimas gracias.